अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वो जो भरपूर नींद लेकर उठा था, जाने कैसा सुकून था इस लड़की की रूह में कि उसे लगा था कि बचपन की नींदों के बाद शायद उसे आज वैसी नींद आई है, बेफिक्री वाली। करवट बदलकर पहलू में देखा तो वो कहीं भी ना थी। आंखें एकदम से पूरी खुली थी। झटके से उठा था और उससे कंफर्टर हटाया था। फिर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई थी। वह जमीन में बैठी हुई सोफे पर सर रखे सो रहे थे। थोड़ी देर पहले जो उसकी गैर मौजूदगी ना पाकर हवास उड़ रहे थे, वो अब बहाल हो गए थे। वो टांगों से जो जान निकलते हुए महसूस हुई थी, वो दोबारा आई थी। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की थी और फिर कदम कदम चलता हुआ उसके पास आया था। वो सुखरी समीटे सोफे की सीट पर सर रखे हुए आंखें बंद किए हुए सो रहे थे। अजहान ने हाथ बढ़ाकर माथे पर हाथ रखा था। बाहर नहीं था अब। चेहरे पर आई हुई चांद दिट्टू को कान के पीछे अरासा था। बालू से कैचर उतारकर दूर फेंका था और बालों को उसकी कमर पर किसी आबशार की तरह बखेरा था। फिर उसके बालों को कभी उंगली पर लपेटता, कभी इकट्ठे करता और कभी दोबारा से कमर पर बखेर देता। वो भी सोफे के साथ नीचे जमीन पर बैठा उसके बालों से किसी बच्चे की तरह खेल रहा था। दिल ने फिर से हवाइश की थी घनी लंबी पलकों को छूने की, और हाथ पे साता चेहरे के हाथों हाथ को छूते छूते लंबी घनी पलकों को छू कर महसूस कर रहे थे। जाना पहचाना लम्स महसूस करके उसने आंखें खोली थी, क्योंकि अब उसे वो लम्स याद हो गया था। नींद से बेदार होते हुए उसने उससे दूरी चाही थी, जिसे अजहार ने नामुमकिन बनाते हुए उसको बाजू से खींचकर खुद के करीब बिठाते हुए किया था। इस गुस्ताखी की वजह जाने अजहान उसका सर अपने सीने पर रखते हुए इसी पोजीशन में बैठे उससे पूछ रहा था। और कितना टार्चर करोगे मुझे अजहान? उसके सीने पर सर रख के नम आंखों से बोली थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हुई थी। मेरी मोहब्बत को तुम टॉर्चर का नाम देकर मेरे जज्बों की तस्लीक कर रही हो। वो इसी कैफियत में बैठा उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला था। क्या एक दिन की मोहब्बत होती है? मोहब्बत करने में सदियां लग जाती हैं और उसी की रियाजतें। तुम जैसा बेहिस इंसान क्या समझेगा मोहब्बत को? उसने पाल में उसकी मोहब्बत की तौहीन की थी। होती है, एक लम्हे में होती है मोहब्बत, एक दिन तो बहुत दूर की बात है। और उसकी रियासतें भी पूरी की जाती हैं, जैसे अरहा ने की। कितना मुकम्मल है ना अब वो। उसको जिस दिन मोहब्बत हुई उसी दिन उसका और उसकी मोहब्बत से निकाह हुआ। रूहे मान, तुम जानती नहीं, यह कायनाती तोहफा किसी को बगैर किसी जद्दोजहद और कोशिश के हाथ साइतों में सौंपा जाता है, उसे रश्क हुआ था अरहान पर। वो लोग हास होते हैं अजान हयात मलब, जारा ने नफरत से कहा था। नहीं, वो लोग अताई होते हैं, आसमान में बने जोड़े जो जमीन पर अपनी कहानी बुनते आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद के अंदर बैठकर अम्मा चढ़ा काट कर ऊन बनाती है, तो जमीन पर बैठकर कोई दूसरी अम्मा उस ऊन से स्वेटर बनाती है। ऐसे ही रब आसमानों पर दो दिलों की दास्तान लिखता है और हम जमीन पर इस दास्तान को मुकम्मल करते हैं। दादो कहती थी, कहानियां बुनते जाने हलकान होती हैं और तरही रकम होती है, और फिर सदियां इन कहानियों की स्लिबों पर अच्छे बूढ़े किरदार टंगे अपने हिस्से का हराज वसूल करते हैं। वो सामने दीवार की तरफ देखे उसको मोहब्बत की कहानी का पहलू बता रहा था। अजान हयात मलक अपने बचपन में खो रहा था। तुम एक बात याद रखो अजान हयात मलक, तुम्हारी और मेरी कहानी कभी भी नहीं बुनी जाएगी, ना ही मेरी मोहब्बत किसी ऊन की स्वेटर की तरह तुम्हारे जिस्म में हरारत का बायस बनेगी। मोहब्बत की कहानियों में तुम एक बुरे किरदार हो, और मेरी मोहब्बत इतनी बेमोल नहीं है कि किसी बेहिस इंसान के लिए लुटा दो। वो से अलग होते हुए तलख लहजे में बोले थे। उसने अपने बाजू उसके पीछे से निकालकर उसे खुद के करीब करते अलग नहीं होने दिया था। दादो कहती थी, अजहान मोहब्बत हो जाए तो उसे किसी हालत की नजर से बचा कर रखना, सात पर्दों में। फिर चाहे उसे तुम्हारी बेहिसी ही क्यों ना करार दे दिया जाए। सबके मामले में बेहिस हो सकता है, जालिम हो सकता हूँ, मगर तुम्हारे मामले में यह दिल ऐसी गुस्ताखी का मर्तकब नहीं हो सकता। उसके माथे पर लब रखते हुए बोला था, ये है तुम्हारी मोहब्बत, बगैर किसी रिश्ते के तुम इन कमजोर लम्हों में बह जाती हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए एक महरम और नामहरम की डेफिनेशन क्या है। वो रोते हुए उसका लम्स अपने माथे से रगड़ रहे थे। वो उसका माथा रगड़ते हुए देखकर बोला था, कोई फायदा है इसका? ये रूह में तहलील करने के लिए बख्शा, और रही बात रिश्ते की, तो वो भी बना लूंगा आज ही। अपने हद्दे करास नहीं की है मैंने। वक्ती सुकून के लिए अगर तुम्हें करीब किया था तो उसमें भी मेरा एहतराम शामिल था, कि जितना तुम तरपा चुकी थी इतना तो मेरे हिस्से में भी बनता है। उसके गाल को उंगलियों से छूते हुए कह रहा था। उसने उसका हाथ झटका था। निकाह के बाद यह गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जारा दुरेल, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में शॉपिंग के लिए निकलेंगे। उसे गुस्सा आया था
اس کے پاس سے اٹھتا وہ اسے کہہ رہا تھا، مجھے شاپنگ پر نہیں جانا، مجھے علیہ کے پاس جانا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے ساتھ سے اٹھ بیٹھی تھی، اس کا گریباں پکڑتے روتے ہوئے اسے کہہ رہے تھے، اوکے فائن، پہلے علیہ کے پاس چلیں گے پھر شاپنگ پر، اب یہ آنسو نہ آئے میری آنکھوں میں۔ وہ پھر سے اس کی آنکھیں صاف کرتا ہوا اپنے گریبان چھڑاتا ہوا نرمی سے بولا تھا، تو تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوش ہوئی تھی، علیہ سے ملاقات اس کی زندگی کی شاید اس وقت سب سے بڑی خوشی تھی۔ سنان کون ہے زارا؟ وہ زارا سے جاننا چاہتا تھا اس کے بارے میں۔ تم کیسے جانتے ہو سنان کو؟ اس نے پھٹی پڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ایسے۔ اسے اپنا موبائل اٹھایا تھا ٹیبل سے جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی مگر وہ چلنے کے قابل تھا، وہاں سے کال ریکارڈنگ آن کر کے اسے زارا کو پکڑایا تھا اور خود الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنان کی کال ریکارڈنگ سنتی جاتی ویسے ویسے اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ اتنی نفرت تھی سنان کے دل میں عمل کے لیے، اس کے لیے۔ ٹھیک ہے اس نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے وہ اسے اچھے سے سمجھتی نہیں تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اتنا گر جائے کہ وہ عمل اور اس کی عزت اور دونوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے کی بات کرے۔ کیسی زندگی ہے، کیسے لوگ ہیں، کچھ اپنے بن کر نوچتے ہیں اور کچھ پرائے بن کر بھی اپنے لگتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے رو رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اسے روتا ہوا دیکھا۔ ایک سرد داغ کھینچ کر اس نے ڈریسنگ کے پاس جا کر خود بال سیٹ کیے اور پھر خود پر پرفیوم چھڑک کر اس کے پاس گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر سائڈ پر رکھا تھا۔ اب فائدہ آنسو بہانے کا، اس ٹائم کیوں نہیں منع کیا تھا عمل کو، روکا کیوں نہیں؟ اس نے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں نے سنان کی طرف سے واپس لوٹنا چاہتی ہوں اس لیے وہ میری بات نہیں مانتی۔ اسے برائیوی آنکھیں اٹھا کر اذہان کی طرح دیتے ہوئے کہا تھا، تو تم جانا چاہتی ہے اس کی طرف؟ نہیں ہرگز نہیں، وہ انسان اس قابل نہیں تھا۔ اس کے سوال کی نفی کرتے ہوئے بولی تھی، تو پھر تم دونوں بہنوں میں اتنا پیار ہونے کے باوجود یہ بے اعتباری کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں، مگر مجھے عمل کو اس سے ہر حال میں بچانا ہے، میں اس کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتی، میں بے بس ہوں۔ اگر اس نے مجھے اور عمل کو مار دیا تو؟ وہ آگے کا سوچ کے نہ ڈال ہو رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، اذہان حیات ملک اور ارحان کبیر ملک کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب؟ زارا تو ارحان کا حوالہ سن کر شاکڈ ہوئے تھے۔ عمل کا نکاح ہو گیا زارا؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے بڑھا تھا، کیا کہہ رہی ہے تم؟ کب؟ کیسے؟ اس کے سر پر تو گویا کسی نے بم گرایا تھا۔ ارحان سے صبح 4 بجے، دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے انپریڈکٹیبل ہے، میں تمہیں ڈھونڈتے غصے میں ہاسپٹل گیا تھا، وہاں تم نہیں ملی مجھے اور میں غصے میں عمل کو ساتھ لیا تھا اور پھر میں نے ارحان کو بلایا، وہ میرا بھائی ہے، مطلب چاچو کا بیٹا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں عمل سے جھوٹا نکاح کرنا چاہتا ہوں تبھی تم واپس ملو گی مجھے، تو وہ شاکڈ ہوا اور پھر جب اس نے عمل کو دیکھا تو اس کی محبت تھی، پہلا پیار، جو بھی سمجھ لو، اس نے مجھے بتایا۔ پھر ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سنان کی کال آئی اور پھر جو اس نے کہا وہ تم سن چکی ہو۔ وہ کال سننے کے بعد ارحان نے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت عمل سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں نے کروا دیا۔ وہ بڑی نرمی سے پیار سے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، عمل کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تم دونوں بھائی کیوں پیچھے پڑ گئے ہو ہمارے؟ وہ کیسے مان گئے؟ وہ ایک بار پھر سے اس کا گریباں پکڑتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، زارا وہ چاہتی تھی کہ تم خوش رہو، تمہیں تمہارے حصے کی سب خوشیاں ملے، اس لیے اس نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ وہ اپنا کالج چھٹواتے ہوئے کہہ رہا تھا، او خدا کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ میرے مالک مجھے ہمت دے، مجھے بچانے کے لیے اس نے خود کو بیڑیے کے آگے ڈال دیا۔ وہ پھر سے چلائے تھے، زبان سنبھال کر بات کرو زارا، میں کسی کو صفائی نہیں دیتا اپنے کسی بھی عمل کی، مگر میں نے تمہیں صفائی دی، میں نہیں جانتا کیوں، مگر تمہارے معاملے میں میرے سارے حساب الٹے ہیں۔ اگر نرمی کر رہا ہوں تم سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے بھائی کو بیڑیا کہو، یہ تو وقت بتائے گا تمہیں وہ کیسا انسان ہے، پھر تمہیں میرے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ارے تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، اس نے اس اگلیس انسان سے اسے بچایا ہے اور اس پر وہ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ڈونٹ وری، میرا بھائی ہے وہ، اس نے بھی ڈانٹتے ہوئے اس پر اپنا ایک ایک لفظ اتارا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تم جیسا بے حس ہی ہوگا، عزتیں نوچنے والا، قتل و غارت کرنے والا، خون کی ندیاں بہانے والا، بے ضمیر بے حس۔ وہ بھی داڑھی تھی، تم حد سے باری ہو زارا، اس کا جبڑا دبوچ پر گھرایا تھا، میرے کیے گئے افعال کا الزام تم ارحان پر نہیں ڈال سکتی۔
उसने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी, उसकी शराफत पर शक मत करो। उसने एक झटके से उसके जबड़े को छोड़ा था। उस ज़ारा को लगा था कि उसका जबड़ा ही टूट गया, इतनी सख्त गिरफ्त थी उसकी। तुम्हारे मामले में नरम हूँ तो मुझे मजबूर ना करो साथी पारा। अमल को भिजवा रहा हूँ, उससे मिल लेना। अगर तुम बहनों ने अगर तुम दोनों बहनों ने कोई चालाकी दिखाने की या भागने की कोशिश की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, और अलिया तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। कोशिश भी मत करना कि मैं अपना जुनून तुम पर उतारो। कहते वो उल्टे कदमों से बाइक की तरफ बढ़ा था और वो रोते रोते वहीं बैठते चले गए थे। मसला क्या है आहट तुम्हें? पता भी है किस सिचुएशन में फंस गई हूँ मैं? वो डाल्टन के सामने काफी रहते हुए बोले थे। हाँ तो आ तो गया हूँ, बोलो। अब तुम्हें पता है ना, अगर आज बाहर ना गया तो मुझे फारग कर देंगे वो लोग। तुम्हारी तरह किसी रियासत का शहजादा नहीं हूँ मैं बिन माँ बाप के पैदा हुआ हूँ। उसे तलह लहजे में कहा था। डाल्टन स्टॉप इट, मैं भी किसी फजूल बहस के मूड में नहीं हूँ। उसको गुस्सा आया था उसके खुद के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करने पर। मैं भी किसी फजूल बहस के लिए नहीं आया। बात तुम्हारी है तो बड़ी मुश्किल से खुद को यहाँ तक खींच कर लाया। अगर तुमने बैनिस का या कोई भी पुराना किस्सा छेड़ने की कोशिश की तो आज सवेर दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। उसने दो टोक लहजे में कहा था और कड़वी कॉफी के घूंट अपने अंदर उतारे थे। तो फिर ठीक है, तुम अभी चले जाओ, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ ना वो तुम सुनना नहीं चाहती है। वो अभी गुस्से से बोल रही है। ओके फाइन। वो जाने के लिए उठा था। रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारा जो फैसला होगा ना वो मुझे मंजूर है। उसने पीछे से उसका हाथ थामा था, उसे बैठने पर फोर्स किया था। निशो तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने वाला बेचारा, मुझे उससे हमदर्दी है। वो बेजार लहजे में अफसोस से बोला था। बिल्कुल नहीं, वो खुशकिस्मत होगा, उसे मुझ जैसी समझदार हसीना का साथ मिलेगा। उसे पूरी बत्ती से बाहर निकालते हुए कहा था। वट एवर। डाल्टन को उसकी ज़हनी हालत पर शक हुआ था। अच्छा सुनो, एंड प्रॉमिस में जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तुम दरमियान में नहीं बोलोगे। उसने प्रॉमिस किया था डाल्टन से और हाँ क्या कर गया था। उसे अब निशो को सुनना था बात सब। कल जब मैं लर्निंग हॉल से निकल रही थी तो बैनिस क्लास के हॉल टूर में मैंने जेमिनाई और एबी की बातें करते हुए सुना था। जेमिनाई और एबी बैनिस को ढाल बनाकर तुमसे बदला ले रहे हैं। डाल्टन, वो बैनिस को बहुत कड़वी सजा देने वाला है परसों। और उसे बात अधूरी छोड़ दी। और डाल्टन ने पूछा। और डाल्टन परसों ही बैनिस एबिक से एंगेजमेंट करने वाली है। उसने उसके चेहरे को देखते हुए बात मुकम्मल की थी और ये बात सुनकर उसका चेहरा एकदम मुरझा गया था। एक जर्द सा साया लहरा कर गुजरा था उसके चेहरे से और फिर चट्टानों जैसी साथी आई थी। तुम्हें तुम्हारे दोस्त की एंगेजमेंट मुबारक हो एंड थैंक्स फॉर कॉफी। उसे उठते हुए मजबूत लहजे में कहा था, जबकि नशे उसकी आंखों में उतरवी नमी फासिया देख सकती थी। वो मेरी दोस्त नहीं है। उसने बोला अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो वो मुझे दोस्त मानेगी, मगर मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ देती। निशु ने भी अपनी नम आंखों से कहा था, तुम मुझे छोड़ दो और खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। अब मुझसे रब्ता ना करना। उसकी तरफ देखा मुस्कुराता, जबकि नशो को उसकी मुस्कुराहट में सदियों की थकावट लगे थे। शी नीड्स यू डाल्टन, वरना वो लोग उसके साथ बहुत बुरा कर देंगे। वो तुम्हारे बदले की मेहनत चढ़ जाएगी। उसे बचा लो। वो चीही थी। उसने अपने लिए ये सब खुद चूज किया है। मेरी तरफ से उसे मुबारकबाद देना और थैंक्स बोलना कि उसने मुझे अच्छे से बर्बाद किया है। कहते वो रुका नहीं था। डाल्टन प्लीज मत करो, उसे बचा लो। उसे हमारी दोस्ती को बचा लो। तुम कैसे कर सकते हो ये सब? हम कितने खुश थे ना एक साथ। फिर वो मनहूस एबिक आया और सब बिगड़ गया। हमारी दोस्ती, हमारी फीलिंग्स, हमारी शरारतें। वो रोते रोते चीख रहे थे। जेमिनाई, उससे पहले कि तुम बैनस को नुकसान पहुंचाओ, नशरा कबीर मलक तुम्हें अपने हाथों से मौत के घाट उतारेगी। आई प्रॉमिस यू एंड आई प्रॉमिस विद माई सेल्फ। एबी गधे कहीं के, तुम्हें अपनी असलियत खुद बताओगे। नशरा कबीर मलक नाम है मेरा और उससे किया कोई प्रॉमिस मैं तोड़ती नहीं हूँ। तुमने चेंज क्यों नहीं किया? चावल ले लेती, थोड़ा फ्रेश फील करती। उसे ऐसे मुंह धोकर बाहर आता देखा रहा ने पूछा था। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि जिस गुंडेगर्दी से तुम्हारा भाई मुझे उठाकर लाया था ना, मुझे बैग पैक करना याद नहीं रहा। उसे तरह लेजेंड्स पर छोड़ के थे। क्या तुम ये सब बोल नहीं सकती? उसे उसका लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यही तो सब मैं चाह कभी नहीं बोल सकती। तुम दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी बदल दिया। मैं चाह कभी इस रिश्ते को और तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कहती भी वह रूम से ही वॉकआउट कर गई थी बगैर उसका जवाब सुने। वो कमरे से निकली थी कि सामने से उसे ज़ारा और अजहान आते हुए दिखाई दिए थे। उस ज़ारा की तरफ पल में दौड़ती और जाको से हाँ किया था। तुम ठीक हो ज़ारा? तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो मनीब अंकल की तरफ थी ना?
کیا پھر سے تمہیں یہ ڈیول اور وہ ڈریگن اغوا کر کے لائے ہیں؟ تمہیں کچھ کہا تو نہیں ہے انہوں نے؟ تم نے اپنے وعدے کی لاش نہیں رکھی بے حس انسان؟ زارا اسے سوال کرتے وہ ایک دم سے آسان کی طرف مڑ دیا۔ جاؤ زارا، کمرے میں بیٹھ کر بات کر لو اسے، آسان نے زارا کی طرف دیتے ہوئے کہا تھا، اور اسے ایک بات اچھے سے بتا دینا، میرا اور میرے بھائی کا نام، آئندہ فضول نام استعمال کرنے سے گریز کرے۔ کہتا ہوا وہ وہاں پر رکا نہیں تھا۔ تم زارا پہنچی کیسے یہاں؟ مجھے بتاؤ، اسے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اس کے سامنے بیٹھی نم آنکھوں سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے عمل، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی ویران فلیٹ میں تھی، کسی منیب انکل کے گھر پر نہیں، اور اذان حیات ملک کی باہوں میں۔ وہ مجھے اٹھا کر یہاں پر لایا اور پھر ساری رات بغیر کسی وجہ کے اپنی باہوں میں قید رکھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا زارا، میں چاہ کر بھی اس پنجرے سے آزادی نہیں حاصل کر پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جب میں خود کو چھڑا کر اس صوفے کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی سو پائی تو آنکھ کھلنے پر وہ پھر سے میرے سامنے تھا۔ میں جب آنکھ کھول رہی ہوں میں تب اس کو اپنے بے حد قریب پاتی ہوں، میں چاہ کبھی اسے جان نہیں چھڑوا پا رہی ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس کے گلے لگی خود پر بیتی ساری داستان سنا رہے تھے۔ زارا، کچھ غلط تو نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ جانے کس خیال کے تحت پوچھے تھے۔ نہیں عمل، جیسا تم سوچ رہی ہو نا ویسا کچھ نہیں ہے، ویسا کچھ بھی نہیں کیا اس نے، مگر جیسا وہ کرتا ہے نا، چپکتا ہے، بات پہ بات اپنے لمب سے آشنا کرتا ہے، وہ ایک محرم نامحرم کی ڈیفینیشن میں کب آتا ہے۔ میں نے بہت سینچ کر رکھا ہے خود کو، بہت چھپا کر، مجھے اب اپنے وجود سے بھی گرنا آتی ہے۔ کیا ایک لڑکی کی پاکیزگی اتنی بے مول ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھی اپنی نام نہاد محبت اور طاقت کی دونس جما کر پامال کر دے؟ کیوں ہوتی ہیں ہم لڑکیاں اتنی بے مول کہ خود پر لکھنے والی اس غلیظ محبت کی صفاقوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا سکے؟ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اچھا چپ زارا، بالکل چپ، دیکھو میری طرف، میری بات ہوئی ہے ڈرائیور سے، میرا نکاح ہوا ہے اس کے بھائی سے، اس نے پرامس کیا ہے کہ وہ اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا، چھوڑ دے گا۔ بس میں ابھی جا کر رہان سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں ہاسپٹل چھوڑا، تم اہلیہ کے پاس رہنا، اس کا خیال رکھنا، میں جیسے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اسے طلاق لے لوں گی اور پھر سنان سے شادی کر لوں گی، اور تم دیکھنا سنان کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھے اس سب کے بعد بھی قبول کر لے گا۔ اسے اپنا سارا پلان سارا کو بتایا تھا، اسے ہمت دی تھی کہ وہ روئے نہ، اس کی زندگی اب آسان ہے، مگر بیوقوف عمل یہ تھوڑی جانتی تھی کہ اذان حیات ملک نے اس کی خوشیوں کی ضمانت دی تھی، یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ زارا دریل سے دستبرداری اختیار کر لے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا عمل، تم جانتی نہیں ہو، تم اب شادی شدہ ہے، تمہیں سب صرف ارحان کے بارے میں سوچنا ہے، حالات جیسے بھی رہے ہوں، جن حالات میں بھی تمہارا نکاح ہوا ہو، تم نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیا، اور تم کسی اور کے بارے میں سوچو گی تو یہ گناہ کے مترادف ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اب جیسے بھی کر کے تم اس رشتے کو ہر حال میں نبھانا ہے۔ سنان کا نام سن کر زارا کو کچھ ٹائم پہلے والی ریکارڈنگ یاد آئی تھی اور اب اسے سمجھا رہی تھی، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، مگر اس کے لیے یہی بہت تھا کہ ارحان نے اس کی بہن کو بغیر کسی غلط راستے کے پاکیزہ راستہ اپنا کر حاصل کیا تھا۔ تم پاگل ہو زارا، یہ نکاح صرف تمہاری خوشیوں کی ضمانت پر ہوا ہے، اٹس ا ڈیل۔ اس کی باتیں سن کر شاکڈ ہوئے تھے۔ تم غلط ہو عمر، یہ نکاح ہونا آسمانوں پر لکھا گیا ہے، تمہارا جوڑ ارحان کے ساتھ لکھا تھا تو تمہیں سونپ دیا گیا، اس نے اس کے خیال کی نفی کی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو زارا، اپنی زندگی میں کبھی اس رشتے کو اس انسان کو تسلیم نہیں کروں گی، ایسا کرنا میرے لیے سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔ فی الحال یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، اسے میں اپنے طریقے سے حاصل کروں گی، مسئلہ تمہیں یہاں سے نکالنا ہے۔ اس نے اس کی ساری باتیں اگنور کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان ہے؟ ہم چاہ کر بھی اسے چھپ نہیں سکتے، مجھے زمین کی تہ میں بھی چھپا دو گے نا تم لوگ تو وہ وہاں سے بھی مجھے نکال کر لے آئے گا۔ جب تک علیہ ٹھیک نہیں ہو جاتی جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زارا نے بے بسی سے کہا تھا۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ اس کی بات سمجھتے ہوئے عمل نے پوچھا تھا۔ نکاح کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے محبت کرتا ہے اور دور نہیں ہونے دے سکتا، زارا نے تالی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی کبھی بھی، وہ انسان ساری زندگی تمہارے ساتھ رہا تو تمہیں پاگل کر دے گا، عمل نے نفی میں سائے لاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤں، اس لیے میں نے اسے کہا ہے کہ وہ مجھے علیہ سے ملوانے لے جائے، تبھی میں وہاں پر ماہر اور زبان سے اس معاملے میں بات کر سکوں گی، شاید کوئی راستہ نکل آئے، مگر تب تک ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے وہ چاہتے ہیں، زارا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی ارحان سے کہتی ہوں، پتہ نہیں علیہ کیسی ہوگی۔
एक दिन में इन दोनों भाइयों ने हमारी जिंदगी जहन्नम बना दिया, उसके गले लगते हुए सिसके थे। अमल, बाबा कहते थे ना कि हालात को कमजोर बनाया करो, खुद को कमजोर ना बनाया करो। अब हम इन हालात को उनकी तरफ मोड़कर उनके लिए ही नाकाबिले कबूल बना देंगे इंशाल्लाह। ज़ारा ने उसको टाइटली हग करते हुए कहा था, इंशाल्लाह। अमर ने भी ज़ेरे लब कहा था। किधर हो तुम अजहान? कल से तुम भी गायब हो और अरहान भी गायब है। कुछ अता पता है घर का या नहीं? अजहान की मामा ने उसे कॉल किए थे। मामा, मैं पापा को बता चुका हूँ कि मैं फार्म हाउस रुकूंगा। पार्टी की कुछ अहम मीटिंग्स हैं और कुछ लंच और डिनर्स भी थे, तो कुछ दिन बिजी रहूंगा। उसे झूठ बोलते हुए जान छुड़वाए थे। क्या मतलब है कुछ दिन बिजी रहूंगा? हरीम का बलवाया है मैंने, आज तुम उसे शॉपिंग पर लेकर जाओगे और इस सिलसिले में मैं और कुछ नहीं सुनोगे। उन्हें दो टोक लहजे में कहा था। मामा प्लीज, फॉर गॉड से, मेरा जाना जरूरी नहीं है। आप अपनी बहू के लिए बेहतर है कुछ शॉपिंग करें, वैसे भी ये औरतों के मामलात हैं, उनसे मुझे दूर ही रखें। वो जिद चुका था। सामने से आती ज़ारा ने उसकी सारी बात सुनी थी। उसने बात करते करते इशारे से ज़ारा को अपने साथ बैठने का कहा था। अजहान, हरीम के मामले में मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी, उन्हें उसे वार्निंग दी थी। मामा, ये सब शादी के बाद के मामला था, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। वो प्लीज, मैं आ जाऊंगा घर, फिलहाल हरीम को आप हैंडल करें। ओके बाय। उसने उनकी कोई भी बात सुने बगैर फोन रख दिया था। क्या हुआ मेरी जान को, अब ये आंखें नम क्यों है? अजहान ने ज़ारा को खुद को बेतासा नजर देखते हुए देखा तो पूछ बैठा, तुम शादी कर रही हो? उसको दिल को पता नहीं क्या हुआ था कि पूछ बैठी। ये तुम क्या होता है? होने वाले शोहर को आप कहते हैं। उसके चेहरे पर भी लट को कान के पीछे करते हुए बोला था। तुम क्यों दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? ज़ारा को उसकी ज़हनी हाल पर शक हुआ था। नहीं, मैं तुम दोनों को पूरे हकूक दूंगा। वो मामा की पसंद है और सियासत में आगे बढ़ने के लिए इस रिश्ते का होना जरूरी है। और तुम मोहब्बत हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा साथ जरूरी है। उसने लॉजिक दे दिया। तुम इतने बेहिस क्यों हो अजहान? जिसे मोहब्बत करते हो ना, तो फिर इस रिश्ते में शराकत दारी नहीं रहती। कैसी नापाक मोहब्बत है तुम्हारी जो मुझे भी गंदा कर रही है। मोहब्बत में तो महबूब को आंख उठाकर नहीं देते जब तक अल्लाह की रजा ना शामिल हो। अगर तुम अपनी सोच की गंदगी को मोहब्बत का नाम देते हो तो शेम ऑन जो, लानत पेती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पर, ऐसे इंसान पर जो मोहब्बत मोहब्बत का राग तो अलापता है मगर ये नहीं जानता कि असल में मोहब्बत होती क्या है। तुम जैसा इंसान सिर्फ अपनी अन्ना में आकर मोहब्बत की दच्चियां उड़ाना जानता है। वो नफरत से एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलती है। तुम हाथ से बारी हो ज़ारा दुरेद। वह इतनी जोर से चला था कि ज़ारा अपनी जगह बैठी बैठी हिल गई थी। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें छोड़ूं? देखो ना, जी बढ़कर तुमसे दूर हो, फिर होगी तुम्हारे दिल को तसल्ली, फिर करोगी तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन। तो ठीक है, अजान हयात मलक का वादा है तुमसे कि तुम्हें देखे बगैर, तुम्हें छुए बगैर भी अपनी मोहब्बत की जोत तुम्हारे दिल में जगा कर रहेगा। दीवाना बन जाएगा या बना लेगा, मेरी दीवानगी का नशा तुम्हारी रगों में ना उतरा तो याद रखना, अजान हयात मलक तुम्हारे सामने अपनी सांसें छीनेगा। फिर ज़ारा दुरे, तुम अजान हयात मलक की जिंदगी से, उसके हर वादे से, उसके हर करब से आज़ाद होगे। और हाँ, एक बात और, अब तुम ये कहोगी कि मोहब्बत में चैलेंजेस नहीं होते। तुम और तुम जैसे लोगों की कायम करदा हदूद व तहलीस है इंसान। तुम ज़ारा दुरेद, अजान हयात मलक अपनी मोहब्बत का चैलेंज नहीं दे रहा था। मुझे पता है मैं एक बेहिस उखड़ा इंसान हो, बकौल तुम्हारे सफाक भी हो और शायद तुम्हारी नजरों में जानी भी हो और कातर भी, मगर इस सारे करेक्टर सर्टिफिकेट के बावजूद भी अजान हयात मलक तुमसे मोहब्बत करता है और करता रहेगा। ये दिन यही मोहब्बत तुम पर नूर बनकर बरसेगी। इन तमाम रंजिशों और अदावतों के बावजूद तुम्हारा दिल अजान हयात मलक के लिए धड़केगा। और जब ये हुआ तो वही मोहब्बत को खुशामदीद कहना। वो उसकी तरफ आप देखने से भी इज्तनाब कर रहा था मगर उसके लफ्जों में चट्टानों जैसे साथी थे। वो उसे बहस नहीं करना चाहती थी, उसकी बातों का असर अपने दिल पर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसके सामने से हटने के लिए वहां से उठी थी, किसी कमरे में छुपने के लिए। एक बात याद रखना, इस सब के बावजूद भी मैं तुम्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं रह सकता। इस फार्म हाउस में तुम मेरे आसपास रहनी चाहिए हो, मेरे साथ वाले कमरे में रहोगी अब तुम जब तक नकाह नहीं हो जाता। उसने उसे पलटते देखा तो पीछे से उसे साथ आवाज में कहा था, चलो अब चादर लेकर आओ, अलिया के पास जाना है, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। कहते उसने मुराद को आवाज दी थी। जी छोटे मल्ला साहब। मुराद, मोबाइल आ गया तो उसका सारा डाटा इंस्टॉल करो इसमें और गाड़ी निकलवा दो। अजान ने अपना मोबाइल मुराद को देते हुए कहा था। इतनी देर में ज़ारा भी चादर लेकर आ गए थे। चलो। उसकी तरफ एक भी निगाह डाले बगैर आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला था, अमल को भी ले लेते हैं साथ। अब उसने पीछे चलते हुए कहा था,
اپنی بہن کے معاملات کو مجھ سے اور خود سے دور رکھو، اس کا شوہر ہے، وہ جہاں کہے گی لے جائے گا۔ بغیر پلٹے اس کو جواب دیتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔